ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أحلى الكلام كلام الله وخير جليس لا يمل حديثه وتردده. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع أهيلو منبر كالدندو كما أبي صحيح البخاري كنا منا قصة لوم تابل أقول مسول سترو من طبن خالف فندلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه أقول لك إلا هبا كيسون دمبام كو بني إسرائيل نقولوا حلقة كبيرة لمسوحة يتويز دامك يماكي دامك ونمو أفضل ترول تافوندالا ناكل إيتانا ياتيرا كسليكو مالي مبتي جمين أنت ما جات بسيري عليما أبي بلورين جبي قبرول مكونني ebe do muro ke kebe gabrol makononi nyimbe resultat ina la sai ibi la ja al mun kandala han sagi alama sagi nyanyi mala al mun ben nasawaba ma al mun son dometo kuli iblis la kutul mun beti na haja al beti ni khairola na londi man sotoje non te gumatar talamer la bulu puisque ol muko bay mi lu fana ngado ni halon ko ni ngastonya wotonya fonna communauté se songato sama mbije wol fana ngado wol ba fulani bari kanen foda ni hayin fo moro abi hafsol ki kanen foda donc bebe ñoo maslan kan ya kan haminna li wol groupe bol bulu kame fontoli ni ha fodron itel mu hukumu itel mu fansangati itel mu tinyarlati itel mu fatanati itel mu ala kutalati itel mu ibulisati تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا كلام الله. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فنو فنم فنغا بارو لمو أمريكا ما سكون داكو بيسك فنغان تيتلا نيرتي تارو إيكيدوكا ما سكون دار ساكنو خيلم وي متحابس أبلك كسر في من باتو بني خابيل دوها كدولا أي كل غير سيفيلتي مغول ميديا بدي يتسوغاس لغوسروما يمان ديغا إنيون لغوسروما إنيون تيم إيكو مي ولو بخو لوما bon gagarnya spam fana man sekunda parti do biye obligatoirement fahabulata barabinte ase bulatu tumajama ame bulatu tumajama لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه
حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده. وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. ni hada Allah kila alayhi salatu wasalam ko muni ha mo songo fo ibata makuma mo gol men ci songo ida do mo gol songo fola et mo ni son ida songo fola tuma min ne son jabu ya yol kan e bata problème ida be mo songo fola to wakati kili ison jabu misal to ka samu sumulti ida mo son jabu mo makuma la ka samu sumulta ta mo wala godo sunna ani ta ta je mo bulu kado bi ta dare ba su fulana fa je digli da milu fulo ida bi bo ibe do place ta kula ja mo subo do batala faada to bani bila nari ko mun yida to ko kar sa subo chakum mun yeb dar do bul ka sala ko do daro mo subo je min da to bebe mo mo se ina gor ko le al mo ko mala ta minute fasi astambite biska hajat son me wal hakim mo hol biji wallah son do me ma fura kinyata bar bundai son do me ha problem kendel so ja anile mi kili apanta fa habu kon ko karza kilinga koyinke al hakura la kumola al man ibu bodota on problem bal wala hake kafu nyonyima ni ko kafu nyonyima min na dite wote de kafu nyola kafu santa sibar sagalen nyinna khairuna al masibu liman ngab bo adu ni mo hoda tasba banda ni ko kibi bula ko to nyawla asik kafu dol fanna akoy ko fayda kay ta induna mo holbi al mun ben sawab innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وعليكم السلام ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خيرة المسيلة خيرة وأن بطل متلا أمصاب مغفرة مع تقابلهم المن كسلحن تنقحن حجابه عن سطر من ندي على المودي على نعلم بدلا سلوكا فنفناها بوا علم بوا على نعلم فتلا سلوما على كنان كي إبليس سبوتي أمغمانا جنما على كنان كي جاكول سبوتي أمغمانا جنما فنفناها بي على المودي على نعلم سبتلوكا فنفناها بوا علم بوا على فنانين على كنو دياني على بركة لنا خير كولكو بتنا كل ملتو علم بولاتو علم ديمال عندي ما ضوء في أبطال كلام رسول الله. نعم. bon dini ngay mir bulu shan inshallah al se dini al madi al ko se nadarsu kenya barakallahu fikum. bon wolu ngadan ko as-su'uru nokodi voilà numéro mo wonni fula nta yadam السؤر هو ما بقي في الإناء كالسؤر من تتمران كنا بعد شرب الشارب منه مغوهي من با ولوهي من با دانتم فم ناسي من ناهي من جيتو من بتلا من دفن كنا والكون السؤر لكن londo le jensenna nano kasabola ala la fansirato ala sa londo di mo holma min leftala ala sa londo di mo holma min leftala apoto ala lefta hadi min masadi wala ma ni min fana lefta ha londo stable tasilo ko ni al sonte sasto al tara ko wattaqullaha wa yuallimukumullah lon nar ko ka damu to folo adamu to
pour halondo sto ya asilan alanya isa mo samanje abata di pulo mul boy no on kan londi tabu isa mo samanje ina tekita fa meta sa fa londi tabu isa mo samanje emi surul kono a 40 londi tabu londo min se mo munafan ala le sodi mo c'est université kele et c'est magister ke c'est doctorat passé et c'est que professeur ti même main dodo passé ala se londo di o mamadi be ma tartibo se trado embulu ala min sadi ako ko al silan alanya ala sallano al silan alanya ala sallano alla kila alayhi salatu wasalam wali ketani exemple beto bumbabati amankara barka bara silanta alanya ala halalon ko bela mo wasamillo ala ya silan bunyata beti nyamina londo fara bunyata beti wona ni daftaha londo soto silan alanya annabi mo mi silanta alanya asafa beti wala londo asam ho beti annabi mo me tarjama to ya ko ka sai na hado asana be mo ka sai ne karanta asana be mo ti so taraji ka sai na hado asana be mo ti to tarlaji alnya silan te dingrakili alnya silan femfe na fata ko hako ke nyaminna yaho be bula wa plus wala ma alnya silan ala lafta salu la nyaminna sumu la nyaminna zakko la nyaminna ini wulu bahulu ini siginyoho ini kafnyoho ini baranyoho ini la dimbaya ini ke ini ifanga femfe ni ba kala ala lafta la nyamine hake wonya ite ne khamin foye yaho da bula wala ton janko alnya silan ten drone de ko ka sa be sali alnya silan balbal moti ka sa sam wala goro de alnya silan balbal moti d'accord abi alnya silan balu le kono bundana bari wotorum mem ho ka alnya silan baluti da wada ni ha tu shala ko kikan min kenya mele ni to tu shelonya ya ha ba no to ku kuda bulala wala mu alnya silan baliyati alnya silan ni ho soto ise dia soto ila batula puisque ça le muto yamman so min batula awa figi ha inse mu ho le lon wolela ite sile bato kenya di hadiasto bato sifabi ise salinya di nga salo diasto ise sunya di nga sumo diasto ise na zakku wala di nga diasto ise ke mu hoti nya di min khalsat ale ise ke mu hoti nya di min se ke fam mai talati na baro mamuna fam ise ke uyam fam bulu nya di mu hol nya benna puisque hadama ding mu fen ke umbati adama ding fen ke umba adama ding se jage ya tuma dama na ko kayan mol alaikum salam adama ding se jage ya tuma dama na ko kayan mol nya manene la se jage ya jele aba fa akudo ke mo anta fe mo ha ba kalma mo sal jage ya je temala to jele non te salo ne ko mo ke wona munti bara be kudo ke la aba abiso ko mo wonte nya jele jamato mo sal jage ya do jele harama ke jage ti wisalo no ko mo mu fen ke wona ti wala ke ni be min ke la ke alnya silan antro ni kuma ta famay to le mo salo ni kuma ta khalso le mo salo ni kuma ta mo le intérêt ka mo salo ni kuma ta fangal intérêt ka mo salo bar annasu sakitun mo be derin ne me kuma bar sufaha ulun titi akoto jadinte mo wolti wala ke man sakel ni amim te sajanile mun ne be man sakel janila man sakel ne termi mo wolbi betu muslim man sakel ne termi mo wolbi sadara kay man sakel ne termi mo wolbi gido wala minindi lun kiri hamta ta hajani akoto mo wolule fatedi ya tama jusul terman diyam ni silanta alanya o me kila ni ba keli la bi to ni kidale silan alanya ya ja osoto jani be hanin alanya haja hosto isilanta alanya ise ja hosto e hanin ta alanya ise ja hosto mbay hasilan alanya wo jago hafsa wa kini alala jahoti jani be hanin alanya wa ki kilina jahoti kilindu me na kisabatu almun lil hamdillah wallah mo be flondo mi nyini na fi ha londo fi ha ko non ne me nyini na munna londo isa londo nyini na sai aman siya 10% al habarka bala keye a Kenya na la tamana barko londo to ko ton tente ko me mo do samire nyamin na ka sabata bumula londo to ka sabata maqamos to ka sa to ko fola no asano ta barko to barko te den no barko londo to fi fanga la hay fanga e londo yi utiliser ya hanu ala tambila mo fana mai fana ni fa mu na fangala londo la tambo mo yi fa mu na fangala mo yi fa mu na fangala wo mutama se de pala ki londo la barko ye
puisque ni a fait soto mo ma fang buna fangala barka min bento mo ma do barko koto khairo min se duma barko koto khairo min se duma ni ta londo sto khaira man sotato mboto barkante londo ento ni le khairo danta ile londo ento dunya londo khairo ma wonta barakati o mu dunya to ni ndangalti al mun kislawma na hakili ntol be inyon lonni be khalon mo bento na asam mo stol sa bi sa bastole abi khalon alphabet be kin kinalale baba bimba janganti je min tege ta bimba doto mo te ni hala maha ababa lafse babati jamain bonale jamain faran doron te dunya betenne mo fenti je wala ta min hi babas mo ni hala maha la ta ba la sebe asalum do baba hafsa te babati mbaba hafsa babati womu program kutalti bal dingina baba ala baba yawo aban baba kutala fisiyati bon bari dino to me ta mo yo ha dal tala manna baba ti bundaina al tala hakiliro min beke dina koto akol kalbula kila ko albula alako alhabula kila ko albula alako alhabula kila ko contrat na ta fa ni bembalia min do blati bembal ko wol kista min do blati bembal ko wol khalagita min do blati bembal ko kista bara be den ni min tola min blata bemba ko bemba trambe kila ko ne santo so wol kista le mo li blati bemba ko non te baba ko bemba o 30 ala ko ja 30 kila ko ja ali salatu salam wi me kisino wala biska talante bemba kinna kenya la bemba lutima aljamal muslim ko mo kana ble baba ko al bla kila ko barka sama da be kem blati bal ko ita ba si wasale alta meku kewonya fi khalagi ya net lakin be sunno le defanga sunno nimmi man fanga soto sunno defanga ila karana fa fusin tala alga maru sini alta anti manyin kala ya dondo ya nangamu da mastala alta bi manyin kala ya baro kala nyadi ibula ta ko nyadi ngalon ne sai fa wato be as-sawab baro barabota sawabuka baro nyimbata bula risk kolla risk maximum kolla akoto ante tala na bota sawabu kan tala sawabu koto lonna be bulu sunno fete girimba nambara nogon soso lonna ko min ganye taje abeti ni ha lonna al tre bata diskite lonna ko ni ha lonna al tra lonna balu bata diskite do hayin soto fahamo to kulu into yimmo qaidatul tira piske munafanga nte me adino misala tambile ala sabatu muhoto wastafatan alalla alla fta munafanga kasabo minna muhota sol garde aman la fi minna muhoto inte o khayra sto inte no dine al tara lafta minna sali jamaato misro kolla walsa saligi harim tesum untul muhotan se de ka muhotin garde so subatu mo nga pousser tahari urala nga pousser tar ka ta salla la tara man la fala me continuer munafanga altala sadi lonna ko bundaina lonna fulahi nyon susu tura balu do ko kayin seketani do ko seketani ni lu be min su sawabu la beti ko minna kumo khassutu dalilu la hasya beti ni lu be min be sawabu kala beti misal to say ibn taymiya lonna dan farsul mu moment sikaminto bal lonna be ko mo ta 100% digra beto de ise bo do ko mo ta digra do ta tel londo hasya o ta kile bari munne wota ta habla ta plasila wota na ta dalilu koto ateta na ta rayu lela non de ibn taymiya mo mala ko mo bulka ke mo ta bla lali bari lonna lu bay dafta kun nyingella tumo lonna bunya ta nyon kata bukhari te kata ibn taymiya te kata imam malik te kata shafi'i te ni halon ko dalilu min malik da bulle jam shafi'i la dum matati fanta shafi'i bulu lonna mun faham la jam dalilu man si shafi'i ma non ta alama yin fahamu da isil imam malik ta ta ga tambi banni min ta ta kawo imam malik la imam malik na ta fenti inta men tala ite me bono ibe londo fa naston ila londo sake bullun kafira londo biske londi to basani re tarle londo me isala bo makka isala bo misra isala bo france isala bo conakry isala bo dingira public beto imam mo soto mi si so ama a gagna la so ro to londo ti ikara londo ma de ite de convaincre tema
bari mo ke me jawo ja ni hala bo bi ko non te me sa fa ko an ko to ntenku o te lo o ni wala ma ibe londo abe ko me je londo dun ka fe na madina eso si fa madina ndan wanya e ko me bato lonnan din ita ko le niveau hasa min te nyata wal stahila boy jamato asa tar ko to jamaatu na boyro kawo ko dol se kenu mo mi fa bona bulla ni jama mo wala boy mo mi fa bona bulla puisque hadi da kala keme se turu mo wala mo tangi la boy ita da kala kemo nyimmi e ko bonato nambaro bi jele idi ngal mi ko bato jang ina hakil mi ko bato e ka no mi ko bato sa ko ita fa jama ni mo ko kutalati isa am wota na kala sai atafon ele mini ni dinke kamarin balu na futugolu kudo habula kunna ana hakilin la kan furin wol sono a dinke kamarin ele be yunno wole ko sa ta ko bato da adama dingil betenne bon jama'i dum isa wala boy dalilu atara se force dama atara se force atara sultanul di dalilu sultan ahol di dalilu don na bunya ta nyawonya na hakomuta ni ha dalilu fo e asake e ko me ha suje to halasibi asa min be no Allah a'lam ha ko ni abanta abe benke Allah a'lam no te dona farto le sigri bar Allah a'lam mun adan tawma dalilin tabul fahamu dol so tabul bar dalil man tarabul ala talibu bata babulu almun ben sawama mo ni lafta sawabu la altala se fahamu di muhammad fa fahamnaha sulaiman altala lonna ko kalta se fahamu di su fahmi se fatan shaytan la aninni shaytan aninni bari eske muhammin nga fahamu ko altala al hadimma fahamu ala al hadimma ko batano hab ko ngal fahamu mbolla lonne munna ko ala al hadiyama bari muhammin man ko fahamu nyama ise ne ma nya wonya anta amanya jelo na hanya ja fan be gola tole bar amanya jelo wala haka tutato nyinna ham ho be soto ibn qayyim holfo ko khawarijulu mu'tazilulu qadariyulu ani sifal tahri ani rawafidulu هل وقعوا فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله تبارك وتعالى ورسوله كو اسكي خوارج ربلة نمبر منتو أني روافدول أني معتزلول أني نسيف التحري اسكي ربلة نمبر منتو دينو تو إبلتاتو لنامن كي سوء الفهم سابولتي أكو تفهم كنيا جا وسابو نونت مثال تو سيدنا علي يحامني نكا خوارج لكيتوما إيكو يعمل كوكيس كو كافر ولا مو قال لا انما فروا من الكفر ووقعوا في الفتنه كي يقول كافر يا ما انت تقول فتنه تو خوارج اللي يقول كافر يا ما هي سيدنا هاي مغفر تيتو رافض منها سيدنا علي فان كافر يا سيدنا علي انتو سنتي لا مسلمياتي هاي ترى سيدنا علي فان كافر يا تلمن كي مسلمياكو اي انا نمبر تو ده مو بمسلمياكو تلمن كلفتها ثوابو سوتو هذا ما تاسا يقول فان كافر يا سايبو من سكي najimoti mo hol nyakoto habu ko i hala ulama le bon ka sa nyi man nyi ngani habu ki hala ulama le mal ulama de e bana mingi fa ngata kula buli mi fa ngono min bulu i fa ngata kula bulu i mi fa ngono ku min bulu wala hake ibn al-qayyim harizi meda est ce que khawarijul rawafidul qadariyul est ce que bulata fa ngata bulata minto fusul faham ana ma fusul faham sagolti munna wasadi tamu mutazilu ko habla sunniyako puisque atram ma fahamu kabra afamu lo mina hiboto atram bi boleto lo minna mutazilo li transi bulu ala le comme najibo comme star comme lolo bari kabra ha fahamu ko nyini doy abotato bari nama atram ma fahamu to me desa ko be ka alba disite la le alba ko be ka tana adab la ba min nafsa beti hal tala tara face husnul fahmi di muhoma ala sadi muhoma mo wal force mi adima ila non ni mi adima ila do khotoma adima al tala sadima bani lafta sobila no ilafta sobila konna fahamu hani ifanga suman kitabu ni sunnoma anin kedu lakum misal to ni ifanga suman kitabu ni sunnoma min bebi bulu itafanga konoto mo honte de itafanga konoto yi konoto saha vraiment min jambulu batabula tellement kanin kitabu mamunu non tani kitabu ko to nyoma non te kitabu ntaku non te kitabu ko to blato isonti konoto ko sami'tu wa ata'tu هم الذين يسمعون الكلام ثم يتبعون احسنه ولا مغلط من سكومو مي كما تلحي كوريا منا يسكومو لمي من نيغاتو صوتا من نيغاتو مدمنتي كتاب الله من نيغاتو مدمنتي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
nin kuma bulata nyami itoni bazilonma alta la be parti de manna jambetege sunno be parti de manna jambetege atese bazilonma ita ma bi da khairo la sahala gele puisque ni mogo ni nta ko do fahamu ita ma fahamuna misal to nta sa ko tuma de tel ma fahamu nta sa ko tuma de tel ma fahamu bari fa suman kulo ye wonte ite nin tati wonte nin karsati ite mu ginin kulo le te babutugo e hane fa bula aljama fana de manga di la nyin fuloto aljama to ite fa aljama to alla kila alayhi salatu wassalam ako al halal bayyin wal haram bayyin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال لك عليه الصلاة والسلام يقول حلاله بين إلى كلمة هل يكون حاله حرام بين كلمة وانت نقول لهم شبهات له كم وسام مولو كم نمين كيسي تشبهات وما يبقى كيسي إلى دينه وإرضه أن يتفق على مغياته يفق على دنياته إلى دينه إلى الدنيا يبقى كسابيته المهم كيسي لنا دينه إلى دنياته bon ko ko na bulata ikana girin bosi ya fa kunna ikani nyindo ni samanna dono le fiye ku ala ni hay mbule ntenya ko ni anta bula aljama sile sai ni do mbe mutarambulu jaman ju sula habu ifo suman jan doro ya habu nganyim fulo ngaki ni nganyu na sa ngan tilin aljama la ngado de nganyu do ngan tilin aljama la ni lu fulo jaman na fi aljama silo kan isa bo hali man tahaka bari sano hafqul mu akhiratu wal manimati bani mo soto ya hala hafkin tebendi mo soto ya hala hafkin tebendi ise bentu majaman kitabul safa ki benta imma alquran imma as-sunnah wala safa ki benta wala man safa ki betinyari ni fonsu mo wala isa la hafki bendi isa la hafki betinyari mo ifon suman ala le kitabu ma ala tala kitabu en tulaja al-jamal muslimin de andala kida sunna tulaja sallallahu alaihi wasallam nafata ko inse misalu ndile wakati be misalu fana ko jaa al mathalu li yattadha al maqal misalu senale min be fola mo hoye fo se lankene may misali dam misalu senale min be fola mo hoye fo se lankene may ni ha misalu fo mo hoye a misalu fahamu bari amanna kumo fahamu min be koto atamam misalu fahamu amma misalu fahamu almu misalu fahamu nyani madilamma ninga sila fula tarsai silo yi abe nunguri ba Robert lo bata nun sate kono de ebe lori nyato mota mo fele se no fa lale na futan ko mo fula nanta mo kini ni hawle muta grupu tawo ni wol tamta sila nunguri inna Robert lo be nyato grupu kili mi jese ni ndo si be fa bar sila do felenti ante nunguri mbete ka d'accord bari emesi boko nyemeto fa silo la hatta silo e kisiri na hakilinge Robert lu semho groupe tanga kilim mutajamin hafaha ani eme yemeto yetasilu minna ite gola sala jamanna bi ha repondi yemeto yetasilu minna wala awalonna luko ko sosoro bulata femfento dino to min nafsabeti ya habo sosoro to wanda golo de habu ko do nyere min fo sawabante bari ya habo sosoro to satara nambarante dindira koto imi bulo la manato ni ya France ya si bulo la manato be tamala do ko kunti lo bari ijeni bulo bil la manato to bulo e kudol ji ko tan ko ikana so bulo la la manato mu me bulo go manato ala ko ya tama libre bon puisque on dit toro la fenna do en ke mi toro fen wo fenna ketate bo silo inna ni bota silo inna ni ala sonte ese si algiyama ikun dono be la fiyari fen wo fe ni ha nyas fam wala sunno la asafiye kunne fen wo fe nas na sikoti allaki la huwa qa'idatu natali stratus da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka taba'atu as-salim min tabu akoto mohola tabu namba fuita la tabula abe ko be gerin ko me ko hakan hadenya minna no tarta mohola حديث ينسى أبليكيهم هومالي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فين تجي من سكة يعطى فين ما من سكة ألمو من ندي علي حسيا بيتي من ندي كيلا صلى الله عليه وسلم حسيا بيتي ألمو بيلي الحمد لله وبلا كولا على كلام بلا سوسور تو على كلام بلا سوسور لاكو
al mun gije la so so la bela fem fe nasa number minimum krema al jama na dunani al jama tal mun kislawma bari sa fole halaka allaki alayhi salatu wassalam atal hafsa jama fem nin mo ha mo sabamara allaki la hafsa biti bar allaki la jama be man senu de ala jama be man senu de jamalu bato munafaqu jamalu bato ila tahapoto jamalu bato ila tahadum kamogulu me jamala seniano bari o konton tente kita min be kumala ya kuma jama ni nga senu ni betene no ibe kumala ni altala altima net mi sita nafa altala nya koto ha jama ni nafa altala sa tan samuna fon wala taha atel fana se tonya fangante ya atel fana se fanya atel sa wurin ha koto bo atel se tantan koto bo atel se sawabo sembente ya fen bena tarwa ite hinga nesenya to ila barul khalsa alay bari les misal to ntolbe génération antité ngelte comme génération couteau par rapport ninga la kumil betambila nga kumil gembe me ganta nyami na fungul tahari nte kam mamira mo bento da min betege ngala la fatu be bi la ila fala ndun sala kan fana mo ya hala mira ni mala tayi ko mo munna iko mo le keta saboti ya bismiya soto ni na take bannati bi ibaba la manan ko dima atala manan ko dima wala ke kata milliardaire ti ila milliardaire ya kani murti baba mabutugo mbaba ndafuiti bulu ko wala no kata ya isa mil dingal dama no sa ma soga nyambi na ni sa mobil bil sanga ya ni sa min keno ita fang la fangala bi bay beta fe roste man ko wala ita tamuti ita mu duwa leti anilla miranima duwa surtout duwa ila sujudo to margi mbaba kisi margi nakisi margi mbal kisi margi nam goyil kisi margi jurubul khafar mil kendo mi hitanda mil kendo mu sawabu siro beto aqwam lillati aqwam القرآن سمو غوتم فنما من بسا من بتلين عبيتي للتي أقوم أنت على بينا في فنتي من نفس عبيت قال لك إلى ليس رسول الله أكمل كنا بتعالوا كده على فردوس لا ترى فردوس قال لك إلى حال من طول كان ده عليه الصلاة والسلام قال لك إلى حال من طول كان الجنة كارتي آسيا برال فردوس لا ترى فردوس دونك ونين فردوسي بترالي التنين قال لك إلى عليه الصلاة والسلام كنت له ولا كانوا امنتم لي اتقول كان امنتم لي انتو تا كانوا فانا سامو بيت بس هذا تا كان تتام وسيلته بكو بيلنا كو وسيلته مو دون كلنا تاتي هذه الوسيله لعبد من عباد الله وارجو ان اكون ذلك العبد كو وسيلته من يوتي وبألا لدون كلنا مجيغيرنا كدوموتي هي لك يا رسول الله وسيله بي ان شاء الله اتعلك لك وسيلته مو بلاس لدي بلاس كوي دونيا على مو بين الصوابنا فين وفي نيمبا شوازرا نا دنيا تو نرجياماتو على مو مين نيغا بيت ngol sugandi على كان انتان مبوك على مو بين الصوابنا بون نجي فيجي حاول كان فيجي هاي ايبي دينو سوتو ني هاديا سوتو فيجي فيجي هاي لو نيمان فيجي هاي لو اكوتو فهمو متفولون في الفقه بمعنى الفهم فيجي هاكوتو فهمو دينو تو لغوتو فهمو دينو تو هالوندو سوتو استنباطو بولوما دليلو بولوما اسكي مغوبالتو من دليلو لون دينو انتو اسكي مغوبالتو عليكم السلام نعم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام نعم كيلي فلا بارك الله فيك. est-ce qu'elle veut sonner numéro 21 na dalilu mo dom man songama non fana ngam demal donga to dalilu do to tafaddal
hafoko dino na dino into dalilo na futa ko dalilo aron mata dalilo lo hafoko dalilo ko kela fo dalilo hatibulu dalilo ni muda manti puisque mata ko dalilo ba dalilo munti sallallahu kila mu dalilo ti ha abo nadina into dani be ko kela mu dalilo ti ipuru ha ko yinke ha ko kibe autoriser ma ko yinke mu dalilo ti e ma autoriser ko yinke la hawla ba bundai fombe ha intafule ko nimma nyin tafu me don doskopo alaikum salam bundai nimma nyin tafu ndalon doskola de puisque de enyi wo mule ko me ninga sinso la sigi ningo na ko mu dalilo ti abele ko me mata sinso la sigi me min be nyi na mutun sabale sinso en ko la ba ni sin te sigi ta bulla ni hamis ta hamte buloto bu mate stoli bulla puisque min ka sabo tule buloto wala tule bulu bani sinso be sigiri bulu ni hamiso te sabla ko ni hamiso sabla ko sinso wata fa ya do fana sodo sa tere bata fen kel lasto don fana mbiji je to sumarende wa alaikum salam nam 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 masha Allah dale don fana mbiji mon confirmation sto fala de mbe confirmation ma konandi hambi mbe la mero la iyo barakallahu fikum donc don fana be don bulu fahamo don bulu bundaina ni himanyi ninka mu dalilo ti comme en akile dul na tatsai القرآن والسنة والإجماع والقياس نمو بندا بالتي ده بيسك نين تي بولو إمي كيدو نو دنيا كونو إنت لون دو نين ده هم غول لبوي نين ميغا لون دو نين كاما كالا سيدون تاتو إنت لون دو نين ده هم غولو أنت لا هاي لون نين مايلو نين ميغا لون دو نين كاما كالا سيدون تاتو الله كي لا ليس رصا ما هو لباندي bari pour ni lefte akuma ite fo dido be masigri konoto ya halon fa kan jere min fo mo holiye nambaranten ko altala ya ni nano le na hakili na ba numéro 59 ba fa na tol détail alhamdulillah seulement hajenya nous te détail do toje peut-être mo be ni bari abe mate ko to clienti dalilo na fota sai ko yin sekele ya mo flanta ko yin sekele do ko kono no ko imeke ibi manyin karamumma al ko ala ko bojan nambaro to few ni min manje nyaaje ise kuma hantili worowla e kuma na suza kilin kay mambo ni manje nyaaje ise kuma hantili worowla qadiyat kilin kan ime bo ni bo ta fade sen yar me bo wado be fane ni sikole be tamala fi khajanna mutakatab dalilana noy lonna sunna karamo ol son tembale lonna do bilan karamo ol son tama mo ni ha londo so ta be son tal emma mo bana ni ha awali nyoya abe ha no ko jenen banne bare ina musawaboti be ha lonne ni mingi bo kuna no do kilin ko ngena bo sawabole ko dalilo inna mo arko wanoti munna lonna bana nyenten dolla kuma tide lonna la kuma la takkilin janol fo kabirin alle kila jamana alayhi salatu wasallam hala bala bila dalila nano inda biji to min be kinna ko mabutu wol benna ala nyin soto baliyale nyin soto baliya ni dalilo mo soto nano to fem nasa na botu ha ko dalilo soto na moto soto fongo to o be na pola le puisque dalilo mo soto kitabu ko msa ni minto altala hamu fokito ntal nyo so so minto altala kotenna khalas abanta altala kotenna yo sami'na wa ata'na mbatasum abanta mu'minu lakum al-yut itata tebata no mutaallim sebol tan sabaratenni ni ibn abbas na ta discussion bi ibn abbas ko kal tala kote sanna umar
ani Abu Ubaida e nyon soso e be duna shami wa babe shami sayyidina Umar ka tanta duna badirin gol tijede ko wa babije barana duro khotola Abu Ubaida ako sayyidina Umar ye ako hibor altana lele goma dalilin ta fanan bulu ina le kuma le rayo lete le duro khoto lon nal be kuma le duro khoto la sayyidina Umar ko mbe rayo min monya e tan kuma wala rayo dalila nan nyoko sayyidina Umar ko kabe kante dun niti munna wa babije kan ta habla skila la badirin gol to ala say babalto Abu Ubaida ko tafirru min qadarillah qala na'am afirru min qadarillah ila qadarillah akoyo comme men bodla ala la tegoma la hata ala la tegoma wa alaykum assalam comme men bodla ala la tegoma le hata ala la tegoma akoto men bodla ala la tego kunyari ngamale hata ala la tego dima ma koto nambarante jamin e bore discussion to Abdurrahman ibn Auf nata agabe munto hadrobat o tambata foyaje ibe kuma inkalatu minna kabiro hakumo fahamu akonta hamela allakila alayhi salatu wassalam akona la hame ko epidemi be dugola al kana dunje na ha dugo fana mutalibi jare kana boji kuma kunta sai na Umar man kuma butu Abu Ubayd man kuma butu wataje dalilo sai bol la hadam ta haitanna koto ida nambar ti ta kunna ala kota ki hakata ida medina tunta ala kota ki hakata nambar fu itana kila pa alayhi salatu wassalam ki hakata nambar fu itana ko me butu kuma tije مؤمن وقال هو الذي قد سمعنا وأطعنا اليهود لكو قد سمعنا وعصينا اليهود لكو قد سمعنا وعصينا لنا له إذا نبي سالو نبيت له alko ya halo ya haka kabula koko nyani ni ha me fen to ala kote lonna lubunya ta nyawo nyambundala ina ta me ko ala kote ni khairo bi la koto ala kote tahoma puisque ala te lonna la kenya al jamal usirinde abale dalilo yi antem tula koma adara wala tula koma muk halon na ngula nyato ala to kala ko d'accord discussion blata man fen sotara hono kono dalilo mbata hono kono ta hata suratul fatiha nas man dalilo de akoto man kuludo je alko kala kete dalilo koto ala man kuludo sto alwalo kono alko kala kete lefta solution la non de man kuludo sto ngon ko ni meke alko kala kanen ke o dalilin tembulu donc man kan fen folato hanna ala kote hangone donc mbata hono sa man fen tradi mbena la minto nsena sunno laka na sunno fana na sala kila la hadithu to alayhi salatu wasalam est-ce que ku sibaye nyin kuma kan nyin ko ketala jamano non ta saybo la hafole kala kila ha bangali salatu wasalam ubi akole ko mo kanenke ni ngo soto sunno to masra kono to natasto sunno to mbata dalilo soto akoto mbata kuma kan soto min sekeja mbata dalilo soto dalilo koto min sengide hatanti ala la dinyoka ni man dalile soto nata tahaka man dalile soto min sengida ta ala dinyo ka almun kislom ah matara sa nje kumin tote matara wana kono sa antije mata sunno sa antije d'accord ngata ijma'u ma lonna ko ko al ijma'u ma'sum man to be me den ko ni sekele ku wa ke tantangati man to be le den ni benta ku min ma ko kula kisi man to be le den ni ko ma'sumul يقول إنك قال لك إلى كم معصوم عليه الصلاة والسلام من توم فرن بيبي تكون ينسى كتنة كفر وفرمو اسمه كفر اسمه بلا من توم بيرد إيه سيقولوا إلى جنون رسول أئمة فنقو تابعين والتابعين عليه الصلاة والسلام يفرن كوكو ينسى كتنة البتا سورو إندي والفرن كم كان كتنتي وفرن سكت دليلوت نين دليل ما استنانو دودو تو نمون كلا قياسو bar qiyaso se ka munto ante ko me kudo le folo mude misal to lafta habato doke bato qualité doke min tram manke alla kila jaman alayhi salatu wassalam anta alqur'an kon anta hadithu to anta ijma'u to ah natam ko ijtihadu ke ijtihadu me ke bundani bato mu al asl fi al ibada al haram wal hadr laslu min bi batola lonna koko bato mu haram lati bato haram lam bato ihi teku hatta ya'tiyaka dalil han dalilu hanema ko bato nyin kenya seketen ne
bato in se kele ni mo dalilo sto bato in bata haramu ma puisque ba kele donyi iba kele manzo min yawman dalilo li jigima malaka min sultan la fi kitabillah wala fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi al-ijma' lako dalilin ti buli ba ka bato ke donyi puisque bato ske alale ala ha bato la kes dalilo milla wonti tabulu lako ni tana bato in kesle bodi le domma donc lon nal ko ki kana ku ke fo dalilo bi wul bato kana bato ke fo dalilo bi bulu ijma'u na tahabben woka puisque imam bezo ko fi habatu kuto dole bo ou bi habato kenya dole bo min man sabati bon nim bato fanan nata bato system do nata ko bato nyin ko inte basti haditho do nata la haditho nyimbe la anfuri lonna ko ko haditha la anfuri bato me laka har dunya ke be ko alonna to kay kele ameke dalilati Abdullah ibn Mas'ud ko wa anta al-jama'a wa in kunta wahdak afudin grasifa ile sabula kital mu jamaati hari kilinnamu munna ni dalilo be kun mo kilinata dalilo babulu dunya bi asoso adonnadu ataranadu adalamadu adonninadu wa meke ko dalilo habu dalila yato dalilo mu dalilo lati halonna be kun tasola l'imam Malik l'imam Shafi'i l'imam Abu Hanifa l'imam Ahmad ibn Taymiyyah l'imam al-Bukhari lonna madamingi dia ibe ko insekele lonna kilinata woko kanyi meke a dalilo lobo non te ko insekele a dalilo lobo to embe tabata boyi dino embe tanni nini nyake ta mimma isa kuma hanti loro la imam bono suje konda ninga nyake ta mimma isime bono soroto isi katanya wale ne bonato munna kudo bi de na ma fahamo di muhoma c'est difficile aman sonia bari attaque me kato ni pour tabutun kibe sunno le barala ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa abdullah ibn salam sirtilo tremmenke aduni di noto ina taba de kila alayhi salatu wassalam ko ni itolu mo danta hi madal yahudulu min ta di noto قال لك إذا حسبته هينك هينتو إذا ناموا كنت في سو ريسبكتاتو أنت لا أيرجي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ما دام يبتكر دي براس لكون ينتي إنو أنت كون ينمو وسك رجلمان منه ريسبكتي نمت يسك منتي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أنت جنة من نفسها بيتي نالو مغيو تجا من تلاري جهانغولا كاتولا جهانغا فلو ميلتامتا انت بيتال ما دي نيمبي فرمان كافو انت نمغول سي افورونتي من انت ان اتاكي ندينوتو كونكانا كيتي نمبر مي ما بيتن ولتول تيما كيلي افلان نيغو ميم موساوابو تو مو فو جماعه مين كوكو كانا فو كوكو فنانتي نونغا نكون موساوابوتي سوابو دم ميكنو اكو الحق لا يتعدد الحق لا يتعدد الحق هو الحق تونيا ولا متونيات تونيا ميكي سيبسامات تونيا مسلكينتي ني حتى تونيا فغوتو فين ناتا تونيا كوما يسابو منادي كو الباطل اما تونيا اما باطل نون تحكي خطاوتي خطاو سيستو بلي بارتو مدما ني صوابو من ساتغوما ني صوابو سيتات غوما امان خطاو نيادي يسابو من كو باطل التالها رخصة دي لي منتون ما التالها رخصة ليه بغاتو أمان دياي هيبان على لا على حكوتو سونيا منكيه كي هاركام فلكي بياستو سلفنا دهانسارو صافو هاركام فلا كي كان يبغاتو هيبان وتو ومن دي عليه الله كي لاني الصلاة والسلام قال حمين دي مكوتو سونيا تو هيبان وتو أبلي كومي أحمين نكون إما إبن إنا توما abe ko tokili akote ikam anna man kan na do manya minna iman kay ban na do fan tonel telman ka man dia rukhsatu hafatan alala wa mukuni malati hata atoje amanyi bare rukhsatu lonna lugulu lonna ko mo hisita be madena ko kuda ko be si madeto rukhsatu lonna sa rukhsatu minke mo hoye yani ha mo ni ka halifta ok insekatane قال لك عليه الصلاة والسلام كو بندان كو استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
kuyi fanga duso manininka har mo wali hijabi nya woni akota hadlon na hijabi nya woni hijabi iso manininka est-ce que jeni hijabi minna inamba fo contraire bala lonna se bara ha ijma o ke dingira do sai lonna do se bara habato para la boato e me abo lonna kono e me abo sawaba dum kel kono e me abo sunna dum kel kono mo hol hado hab ko mo hoyo adama ding ma'sumunte ibn taymiya minna ko to grimbala ibn taymiya fon dingira be ala kuma kan meta be to min qatar ibn taymiya ko mu ala kuma kan man kan boyle dingira fusto na ke dalila nano ali namara ni hadali nin ko bulata da minna ihi manyin kan muflu min be kuma la itata dunya jawoja lonna biskitita ikuma ta kudo ka kata donna do ina dalilo munti kata do infanna dalilo munti asa traite si do la soto akoto ime tunya kiri non tese tunya kiri ne ko don na ba bata kuma don fa don na ba asmo mo saba si nyaki abundala bar al ko ite kana tunya ke oto don na do ngam ibn taymiya hamu fuda ibn qayyim anu wal foti no onda imi no honya de kuma to ibn qayyim ka ta munti ibn qayyim ko alla kila ha bangali sallallahu alaihi wasallam ko tannamu ala hadithu sahih ala hadithu ma'nahu sahih wa lafdhuhu sahih ابن تيمية تنتكم الرأي لا ننتا كما تكيل لكم ولا كيل لكم ودم ميك دليلوتي ابن القيم طالب تعالى ننتا ابن تيمية ناتاتي ابن القيم لمن دليل ابن تيمية ناتاتي ابن تيمية طالب تعالى انتو المين شانجينو عربو المين شانجينو فتفين المين شانجينو تبابو المين شانجينو نيمبتني نمين سونتاتو اكيبه صوابوكا نمين يبغاتو كيبه خطاوكا non te betan tanaka al muntula sawabu silage ka hanga si alama bon figi hayin fo be halonne bar figi akaram godu esenale yin bet inte dalilo e pourtant ngakele une fois ngom dalilo ti me ngafo mu wajiboti mu sunnati mu mustahaboti mu haramati ni swalran mu dalilo ti dalilo ni ason dambe bula na ko butu na to to répéter wa hato be al ko mo hal me fen karan na jan don di no gondinte de ni ha nyaani ni dingira ko tay ba tar radio nyale de nge min fen karanga jante non tembe kuma la fen na liye kuno dinta de nta fana mala folo iba tar la nin lon nal kumata ila banta mimma nta so la nyaani ni ha do al bulu ni min ko sere ki bo control ko nta bo ni mo forcer altal ha ne min di mo homa ibo le sotole ila dunya to ila al jamato bare hanni ni min dinta fana ma ko ngala si mfam wala si la tuma do wol sen ta fana na fa al jamalu sina al ma kana be na fa fenti bon السؤر هو ما بقي اسكال بتا دليل فهم هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه ولم فنت من تتا ميران كونو من دلالا من دو كولا فالآدمي طاهر آدم الدين به مفنسن ولت آدم الدين مفنسن ولت وسؤره طاهر على الداتو فنم مفنسن ولت سواء كان مسلما او كافرا مسلم ولا هيمين نند كافر ولا هيمين احاديث تو جي بيتران كونو على لا فوكو ان المشركين نجس انما المشركون نجس دونك فوكو مشركون مكسورتي اب كيتو لو كسور حكمهم الى كيتو لو كسور بري فون كونترول ده كسور ده اب كان ما مشركون او كافر ولا فون تا ساجيمتا نند غادون دي غراماكو انطونيا كوسو سفاونتي الى كيتو لو كسور وكذلك الجنوب والحائض جنابته فنان أني يلسيتو والفنان من محسن والتي وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثبت قال لك إلى حابا يكسر من النبام المؤمن لا ينجس كمؤمن وما يقصو أبو هريرة يقول من أفنان من ندوتو تو من جنابه حمس توتين هنا لك إلى مالي صلى الله عليه وسلم تبعها أقنولا لك إلى قنوتو رأى لك إلى هو فهمه أبو هريرة تنقل ميجي تننتم أبو هريرة من بنكنا على كلا صلى الله عليه وسلم كل بيته أبو هريرة تقول كنت نم كو جنا قلت نم بما أقوى ينكو المؤمن لا ينجس كمؤمن وما يقصو لما مسلمين توتي وأن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض عائشة فنا يعني متامة كاترنسي من ميران كونو أكو تجيتران هذا حاترا أبي صوتو فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا فرنسا ميرانتا كيسوني نيما باما فيضع فاه على موضع فيها
asa akarola akoto asa dala jitara dingirato na shabahi min hadala da mimma akoto afana si min jere nin ko so mun alla kila to kala alayhi salatu wassalam wa qad ajma al ulama lonna lubata bayn to ala taharati su'ur ma yu'kalu lahmuhu min bahimati al an'am wa ghayriha ko fen wo fe nas na hasenu anim fen nas bo se domu dan tal fen to anu wotano akoto be khan to al an'am be khan al an'am be khan to c'est la spa be bato ni so bato saho bato fungo e bato bal bon le na be bentato anim fen min subo fen wo fe na subo domu e dan tal fen to mil jena fo an'am to ani an'am wotano salmingen to fungo minan tato ani sfalo bari wol fana subo fen na subo domu akini ala suke yenni ite kama fen no ka subo domu le wala suuro o be seniari mumu suuro ti nimmo fen himi to min satu min difen kono wal ton ko as-suuru fen na se domu asubo domu akete be khanti akete be khantanati wo be le dato fen be seniar ne won premier qualité nyinde keta fen ti nambara fu intamin ko folo lon na lisanya bole so soro se traminto lon na bulu so soro intamin to few e so bula nyato folo fen wo fen na subo se domu wala dato ani adama dingi wo be le suuro fen senu wala mo e bato lo nyato amma ma la yu'kalu lahmuhu kas-sibaa wal humr wa ghayriha fa as-sahih anna su'uraha tahir comme min subo me do musile iko jarintelu jarintem munti fen wo fen nase fen al tokati hidom keta jatati aketa solmesanti aketa turumati aketa number fen nase ke number obre su wa kon wulolu o beto no jang kan ko jarinte as-siba ala joti ani wasifa lutana ani siba ani humur wala mu falulte al-himar al-humur وغيرها أن ينتنول من سبو ميدوم فالصحيح أن سؤرها طاهر من بالساخرين أقول أنا لكو الصحيح أقول لنا له نقول سوسو لبندائنا كبر من بالساخرين كافنا السنولة إفنان فين داتو وفنان السنولة فنان داتو أحسنولة أبتا دامتا فين ناس بوسدوم ولا داتو يحلول لنمبر فين تو سوسو من بلاتو mo be fen tara jam folo wala dato wota so so roble ta minto ni hadi ku tasle kan ni ina lo fo to mume e da la wolfi man nim kon to fido tati dete e man ta di ku tasto hina ka je falini wata da bla de do te man di ku tasto foji o a isi wakala non te ina ta je vendo wata da bla nyaku vendo wata da bla de do to e ko mi yisu go be do mu te do man di ku tasto fa ta kon to fido comme isi a utiliser bari kan ni utiliser moko koba kani do ngatilina ni do mankilinde do na hafsati wala yu'thar fil ma wala yu'thar fil ma ni khatara anno ya metoto misal to nim feha imin je to sai bayina ta daji khangul taraje kan non asatro bata bakon ni ha daji khangul taron ta daji na man ni fungul tari bata je ala daji ul bato non hay mo utiliser banahi min ala simplement iman no ya o jala ça utiliser do mo bije ni afato ko il faut me dum wo fo la saldim to nal fongo bata ka me dum pli par har ma ding do bije wol fo me o utiliser no munna e ba utiliser kay di mirala dan tan fenga ma sa ine e so me la utiliser la bon o bi khassati idha kana al ma'u kathiran bon ni akeo ni do hay men gemina ila min di to ko manke basti surtout nin je tata ke jibati baba ta la kan ko nin to idano tata to wal do ti jewo hadu khole ba nin dano to ta je to pli par hadu khole adu falo sai nana ta double je to je min man litere lulo si e ba dano tarwato de bon ni hada no trato butu e ba ibi so wala amma idha kana al-ma'u qalilan wa taghayyara بسبب شربها منه نجي تحت كجين نغسله أتلم من صابو تحت جين يلما فإنه ينجس أساتر جين بتقصو أكو جين مي يتليزي بتو تبتو مفهوم ودليل ذلك أكو دليل منت نترمى دليل من مساي
puisque atu yenen be fotay adina kuma le lon na ko fungo en kota lon na ko fungo en kota bari adam ta ko ahad kitab ako ko al fiqh al muyassar fi dawl kitab wa sunnah min bota kitab wa sunnah to dalilo beto kumbaba abeto sembema al kitab wa sunnah wal ma beto khoroti atu yenen ko lon na ko mo bela ni sekele ni meke lon na en kota ako ko dalilo munti alla ko ikanta ha manini ka ko dalilo munti ha kuma tan ro dalilin tibulu ko الحديث السابق ودليل حديث من تنبتا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء أصل ألا كيلا لين عليه الصلاة والسلام جيل كوتو وما ينوبه من الدواب والسباع أن من ببلا أن من كتا يتلزلاتي جينتو يكون دواب ولتو فين الناس يمونو ما يكون ساما فين لو ننت من سي يترنغو انيس بالطاري والسباع انجر انتفعلو فقال اهابنجي صلى الله عليه وسلم كيسو نباما واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وننجي سي تقلة فلما وما كوسو تابوتو اكوتو كوسو مي مارشوما يالو مباتو كين ديتاي ما ميرانغا كان ابيزون او ديتاي ما bon قلة فلا numéro 2 comme vous avez dit ما شاء الله est-ce que belle ben litre ou ma الحمد لله litre كم الحمد بارك الله في litre مو كم سبا litre مو هن كده وقوله صلى الله عليه وسلم في الحرة انا لك الى البنك كيسو نمباما فونغو نيانكم ولا كوتو وقد شربت من الإناء نيانكم هي من ميرانكم إنها ليست بنجس الله كيل عليه الصلاة والسلام أكو سنتا جنا جيتو منتو إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أكو بس نيانكم مفنت من من الله أكيمالو أنا مسلم ننت من سي من الله من ناكيمال أنا مسلم نيانكم بقول لكم لا ولأنه يشق التحرز منها في الغالب بس كنين كون بين فان كيسلا نيانكومو واتو بين نيانكومو بيدا في اي بسكري لي سادا بلا اوتمو فون سادا كون تيجي دال بيتي فين تيجي ني حاجه ميران كون لا اي دال كارين اوتمو ميران تكيدي كو ميسان ميران بل سان ميران بنيامين ني كي اي سو بويلو ولا حفصه منا كومو بلتا فين اي سو ولا كوما انت فوسيتو يا حتى هما ساي اولو ميرانو دال بيتو كومانسيا سان ميران سادا دال بيتو بالا ميران ساترا أنا أدابي ترسلنا فلو قلنا بنجاسة شعورها كنا كتقول داتو ومكسولتي ووجوب غسل الأشياء نا أداب لمن فنانكونو كو فنان كان نعمك واجب ونعمة لكان في ذلك مشقة من تورسا من ستروكوتو وهي مرفوعة عن هذه الأمة مشقته من تون إلنا فوياتا ولا لي أكوتو من تون ليبريتا ومالكي كان يفعل ولا أما سؤر الكلب ولو داجي توسله ولو لم ينجيتو فإنه نجس ومقصرت وكذلك الخنزير فاللي يفهم بتني أما الكلب ولو داجي ولو لم ينجيتو كو مقصرتي ودليله فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحمتام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إلى عبد كيس النبام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أبو هريرة حديثه لمن بغار الإمام مسلم حمين في الله لفظ يمون الإمام مسلم تارتي قال لك إلى عبد عليه الصلاة والسلام قال لك إلى عبد كيس النبام كون ولو هي من ميران كونو ألها ميران توكو سينيا ورولا أتوكو فولو alha aku bankola hadithu dolto ala kula banga alha aku bankola sinya worola donc ko mbata ke dalilo te ko nin ko sonte nun ni mankan kulate nin ko sonte ni mankan kulate bar malikiya wala faham do tato wala ko ka meke ko sonte bon banin ku sibam bulata te wata hadithu in soto hadithu in be mun folite ya kan mimme ha ya dalati alayhi salatu wassalam ayina ko mu koso akana ko hay mako sinya wurula nin ko son test ka sama ko sinya wurula wose sikko population de meto 80% mun de tule gulu alko kan ken dia karamo woti ihi laja altala ko fasalu ahla adh-dhikr in kuntum la ta'lamun
dala halon nal mayim kanal malo e kana bar hadimam maliki nyoronya limam malikiya le madhhabu nyoronya hab ko mo na malikiya ay fofungo no e kana nyoronya bari nin lonna donna ta hadithu nyim fasari ko nyim mu kosolati nyimbe ite gido masigila mumma don ko kosonte don ko kosole ina ta dalilo kuma kan alme kan ne kila alayhi salatu wasallam kama ko sinya urula ite mun ta la nyinto wala die wasile ite be die o kele munti iya non e uje mi to de na tunu wulo himi ngato be die kele munti gi senu fo gi kosori wala bon mo hakilo afamba be tale nunne hadda mu malikiyati bani sifa bulata mbata lunna ba fula bati nyon soso do en mbata info ni mu lunna ba do en fa mbata mu lunna d'accord bari lunna do yin na dalilo yin na hasutu dalilo la hasa do yin akoto yin le kumo be geri atala su sawabola haditho be yin koto de mare hasa do yin na kumo koto lunna ko lunna fula nyon soso jawoda min hasutu sawabola sabeti min na kumo hasutu dalilo la hasabeti wakati la madhhabu kutubu tonde ya don nafla drabati nyon soso min na kumo hasutu dalilo la hasabeti yobole tatala ni hadi iyo mo non bon misal to sai ni haditho lon nado hadithan te do bulu lon nado ni hadithan ta bulu mbatalo wakente bunda la jang wo ta me tano jang wasu ke filipa ni be ka sunna karam wato ske munna sabu sama wasu ke ne sabula lonna do min dina fo ko nyin sekele do ko meke dalilo bo bulu dalilin ta do bulu isa tara dalilin ta min bulu wa kuma ta la dur khotolela dalil man siyama ni te wosi ata sita masile lonna do ina dalilo bata sima do mat kuma dalilin ti bulu ya kan hal automatiquement ko dalilo man si lonna do ma wala haka hayfo lonna sen kele nin dalil man si mai hakuma qiyasula bani dalilo na ta na ta qiyasu to gosi qiyasu bata boy dalilo be tala je butu nin dol nafula kuma ta dalilo do bulu dalilin te do bulu do ina bunya me sa don do to butu do ina dalilo be sa hala mun dalilo sara saha dalilo minna tawhabun na don na do inti min ko ko nyin sekele dalilin ta dalilo minna to wal qanolti dalilo minna to mo kila al bangel sallallahu alaihi wasallam dalilo minna to mu ijma'u lati ijma'u don na min jana ko nyin sekele dalilin ta bulu ijma'u don na isfa wuli la boto donc nyimbe fanga habuna lonna kilinti habun lonna tanti habun lonna kibati bon nin lonna do en fanan ko ni sekele do ngo ko meke do na ta dalilo to do fanna ta dalilo ti lonna do kali hila dalilo sa est ce que do ta be sahari iyo sahari est ce que do fanta sahari iyo sahari na do kuma ko to sine ala kuma ko to le sa fasaru na tanyamina al salo min ta khasutu sawabu le explication to al sabulo ta ko nin do intante sahari do na dalilo sahari min tante sahara bata ke ko me dalilin tabulu dalilo sahari min bulu alme ta wal tanma non c'est simple non marfu intato dalilin tabulu de woja o ta bata goyino buñan der sahara ji anti ko fa inte jutula ma ko ko karsa madama bata ko dalilin tabulu ngal no adama dinu ma'sumunte asatantanne alum bena saw wa alaikum assalam yeah yeah bon ntel hakili ningama ni ga banko ni man banko so to few ina talo ko mi fendo bien micro faha iso utiliser bar banko so to dunya da wojan banko le kito me boyno ha fem bula place la ha scientifique do ko ki ha inkule fengalula min se micro faha mi sa faha ina ta ku banko le hatra banko se nambaro min la micro pinka ila micro faha rangalu me la ta alla kila listra do sama banko min to ofo wose min la kan tibabul hami bere bosay min halon do so success bulo ma donc wolu hala sahale wo menyin faha de ko me banko sa faha na minna alum be da sawama bon e me fem remplacer ala la dalika ala non tan kila la bangela sallallahu alaihi wasallam fonin khatara imam fe rasoto do imma wa amma al khinzir aqul lisle فلنجاسته ولا تنتا ولا حرمتا عدات ولا حرمتا
puisque be nyakundin ne fem manyakindin le ala manyakin ja najasa to ja akota manyakindin wa khubuthihi ani ame kunya la tombon ise le José misato José ngako le José abe mata kilanti José se domro keminto di tolingito mugolisi singele tangale mimma non ta harisa harni nana ta sipotin je kunna José sa da kalo dunan hadumro ke ano no hada bla feminto mala hata de minna wa qadaratihi ana lan yakun tu halaka قال الله تعالى أنت الحداري فإنه رجس أكو خسي مكسولتي فمن يخين دينمو دونك وصابو بتايتا أكو خسي نهدا بلا فمن تودانو وما يتلوزي والله أعلم. الباب الثاني بنا فلان يخو في الآنية وفيه عدة مسائل ميران لكو كيتو بون علي أحكي له على الفندوتو نيلو كوله seni alko kito anin jelu matoke wala seni alko anin jelu ko kito matoke ngene wala jena ba senia gi senumo ngene wala keten wala jena ba ngene namunto albabu thani bunda fla nyoko wobe kuma la miranga lula ko leto nadino enteme miranga be na bara iki to mi bam miranga beto miranda man sara bara miranda man mela bara ajolle fana nyasfaliye الباب الثاني بنا فنان في الآنية ويكون miranga وفيه عدة مسائل أقوم مسألة دان تبو فنانتو الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره أقوم miranga ولا مو فنلتي فنل سكمين كونو حلم مري كونو لا ani comme jelu ani wotanolo akita leza miran fa يكون ngaro miran سواء كانت من الحديد او من غيره akita miran kita negola tibutugo non ta kita bulole ta kita fanfanti وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والاصل فيها اقول لسلو من بميرانتو يبقى كتاب كيلا ينا لسلو دوله تنسى لسلو من فوق الاصل في الاشياء الإباحة والطهارة الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لسلو من بميران لكوتو الإباحة لمو ميران نمبه في الأشياء لكلها الأشياء من لسلو الإباحة والطهارة إذا نفهم كلنا الأشياء كنو والمو ميرانتي إذا فندو فنان تاكونا سيني والمو بومتي إذا فندو فنان تاكونا سيني والمو ستفانولتي إذا فندو فنان تاكونا سيني والمو سالتا بيلتي إذا فندو فنان تاكونا والمو سيغرانتي نيمبele ka فرنسي الأشياء بل إذا نفهم كلنا تاكونا كو ميران هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يحا استدلالك أرتال الآيولا قال تعالى العفين بيت دالبية من بدقوكا فم فداعي دقوكا أرتال العدالية قلبه وتوريز الحال بارا فنين دليلو ناتي مكيما كاين بارا لدي نمان دخيه هردمو كافر جمانوكا تاما غسان لا إلا افتدمو لا نيدون تا إسا ترى من تا حلالتي ni ho konti keme mimu halal di so taraje keme dudu kafir jamano kande sako misima jamano akoto fi lasilo halal lem anin tahara ani libaha min man dakhato wal man siya wal be indikerine har kafir wala surtu muslim wala al mas'alatu al ula mas'alatu folo akoko masailu al bento afolo folo isti'malu aniyati al dhahab wal fiddah wa ghayrihima fi al tahara مسألة فلفلو سن ميران أنين غوني ميران أنو والفلو تانا ولا بارا سينياتو يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال ميران وميران أبا تعرف سنكون ميران لسلو إباحة كم ميران بيدحتا دونك أجا في هولي ديتاي ميران و ميران أبيل بارو دختالي ساني
godige kunyo diamant miran wo miran abela baro dakhtale idha kanat tahiratan mubaha nin khatar miran ngasenu miran nyimfana manna haramu buluma ولو كانت الثمينة هل ميران كيف فندا ولاتي لبقائها على الأصل وهو الإباحة ألكم لسبتي على سلوكا ميران لسلو منتباروتو نمرو دي ميران لسلو منتباروتو يا بارك الله فيك بارك الله فيكم يفندوا لك نمرو 6 ميران نينا بارو منتنا سلوتو donc bon il donne détail là to bon ni donne détail to ça me donne ça han se mesigir mila mela ba ina be golen tatino musa be golen tati kuma kan kilin ngol sa golen tati kuma kan mu jamanti madak kuma kan répéter ça alaikum salam tafaddal نعم بارك الله فيك يعني أنا فسر ده كان الكل نعم نعم بارك الله فيك ابن جنة ديتايلتي لفتا على السيل ولا لا نعم نعم بنتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دونك الإباحة فين سلم راكونو فين لتانغا فين سن ولا مو نسدبرو كاكونو نيمبمو إباحة لنا تاتي ولمو تو جينيرالتي ولكن لنا لسمو نيني هابلا بلاس لا بيسكي ني فوتا مولى إسا كما الحن إسا كوري بني ها مو سوتو أبير ببندين نينا كورو مولى كفرين المو سابقا كلمة الشاملة مولى كفرين المو ها إباحة فين من دغتا لبرو ني هادي ها فين مراكونو أدغتا لها مراكونو ني هادي هادو مروكا كونو أدغتا لها مروكا كونو ني هادي ها فين فيها كالا أدغتا لها كالا ولا حكي إباحة وسيلة ولا ما لسلوت ولا ني كوكو لسلو منتي ميرانتو أكيد سانيتي أكيد بوريجيتي أكيد ميرام داولنت أكيد ديامانتي الإباحة أدغتا لها لبارا الإباحة في استعمالها ما دام أمنا حرام يأكلوا لا ما دام أمن كيف أمنا حرام بلوما ميران بيلا كيتو لجوتي ما عدا آنية الذهب والفضة أنا تدى من باتو كفوق سانو أدين قدو وميران فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة وبتو فلو باتو برا حبيل قولن تتفلو mais comme miran hasia miran kalti hasia al habel ledan habel ledin fulo min man da hado silana ta fulo bato fulo fanan sel bara o fanan botato kum minna o fanan fuye فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة والفنان فلو دمرو أنم من دو وفلو لحرام يتاكونو سبيسيالمان دون سائر الاستعمال ممن كلبارو تومالوتي لقوله صلى الله عليه وسلم الكي لا لبانجي صابو لكيسونين مباما الإمام بخاري كونو ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أحابيكم الكتيب سبابة حديثه فو حراما إلا توفو حديثه بطن تلوسا من كان على بارلا هدومرو كاكونا أكالو كان دومرو ألي كان يمين ساني ميران كونو أنين غودي ميران ألي كان دومرو فنانكي أدي ميران كونو أكو تابليت كونو أكو تاميران كونو فإنها لهم في الدنيا ميران نينو ميرو داتا سانو نين غودي تو
نيمبي كافر ولا ين دنيا ولكم في الآخرة أتول لتامو الجام الوسيم عليكم السلام نعم يا يا ولا إذا كافر إيه بعدين ولا ناس كافر ولا سايت اللي سجى ما ولو الله كلا ليس رفض تام كون غاتو ولا بولي الدنيا تام دنيا إيه ولا تام الدنيا يكون يعطوك كو الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر جنة الكافر هذا لسان ولا يتريزل جنة نال بودي ولا نال دهام ولا نال ديمبالو n'importe comment c'est-à-dire la ftal nyamira bakilo nyali jannatuhu ala janna mu baritam ayita le sijino le musino be mu itam lari kasbunna mais ine ko ke ki laftal nyamina horon titi hake n'importe comment ha ko ki laftal nyamina hakonya ina kenonya tafaddal ba alaykum assalam ina ken ha alaykum assalam بارك الله فيك وامين وياك ان شاء الله سمعنا واطعنا جزاكم الله خيرا bon in ba dalilo bele wullor ma nasiti ma ikun abatu arjanna la hadin beti yimbe ka to je kala munna fon sa kisi tala ma de alati di kilin kan simma puisque tay amam fa ko min be dun nato kisa to atole ba do bi ni ko en ko mo me tutato a se fe yayi iyo ni age no ke boisi an ka tabari me tutato iyo ni ha sunyaro ke me ise ja dun tato bari me tuje ni ha fanya fo ise dun tato bari me tuje ni ha mo fa ise dun tato me tuje na hakili ni hi sito wala jahilul tema isi bula sunyaro la isi bula mo fa wala isi bula geno la isi bula haram do mola isi bula barakuru mo bela puisque mo ho do lu bi de mi man jahan lon na la jahannama de grelo mo hol man jahannama de grelo la bi ko france ka solo mu ni hi bula nyami ila boka hanari hanere saha est-ce que mi gosi est-ce que man toro est-ce que hadu muro kanya mala est-ce que man kende amer ko sifaram wonde de na hakine darinya min ji kante nyimbe de montele de ha de monte hi gonfule igulo ni hi gulo nanga mo foye igulo atke ko konko igulo doro hat al biske mo ko de nyami nete ni ha de tato i abele ko me ni ga susulata hatta furu kundo hasusulata hablato jana shiga jabto projalla donc nafata al hablat ibe to ben al hakifennati ko basa bula furu kono nyamina nan karma ni tabsa ya hankato nemu ya hankato fanga net al muksir ya hankato insile al tala al kila alayhi salatu wasallam al tala bon ko al jama tilkile me ko den sawuli kile al kila alayhi salatu wasallam kal jama tilkile ko me den sawuli kile na kile ni tato ya hankato tilkile da boka edum ma fu yambara ko tilkile dali kande abon fa ko tiltane lalika abon ko santane lalika afotal kinte la malaji inda la malaji sawuli kile bije 100 milliards bije 100 milliards kam bije na kile de munyine jahannama fo siloka ido munyine je siloka ni hafu mo wala se feye yenne e wala ke lonnalu ni amode iftawu la isesire ku molati akoto jabiro ya sualo ke nyamira jabiro ke londin tibulu lonnal se sile ko askene ko men ni xamuro dum lonte docteur ha dinni je abata balma kunu bele neno bola france kon la vraiment neno sami ko mola to tolo hana dinni sambi lo islam to kurto bala samto ba sinto ha dorgo ba kana bibo lo bantoto docteur so masibo je nyamine lonnal fana ni am goja be jabiro la dinon to a london te sabati ngabulo kulo en doronte londo tede jabi o fi xam holon ne ibe dum ne gambulu ala de lonnal safa ni haddi min karo sifa do ke lonnal bulu misal ka saudiya nanta misra e wata afriki so do to e safa ki ata ila dugo lonna manyininka munna wala hila ki to nyillo al ko tore kan tromper puisque itulu ise jabiro do ke dingirado mo hoy se nyinin karo minke atale nyinin karo ni te min nyaade jabiro to tilinte nyin jabe ise hay jabe hakudo le dakhal abanta do mi ga se nyinin karo ke sal ko est-ce que ko sumo ko sumo ka ko se sumo fa se la mal jahannama kame la maji pap sunyaro fi ato bulu abo ya mutu ita tati jahannama jina akuma fe yale nante haba ko na tala na hadiya ituje na hadiya hankata ha mo se ko abentu lalki anindi tanuma na dum mate ituje har sirat salo drone tego
ibe naksa nakso min kelo ko mata nambarati sako dum jahannama hakili mo kana so yahata ilu jahannama dal awa fem ni so ro ba to te ni se mo ko runtire hi mundi so du jela ha ne ita ba du jahannama ko so ro ke mo wala ba biske so fula so saba lon na ko ba so ro be to ya ta ilo pala ima fuinti la number fuinti ko alko tala dum tato so men to ne c'est possible ya kisi mais c'est possible na ka tanya mele ata ko ta to altala dunga abe nan ken male abata hadithu itila bata arwano itila bata kenya itila bata londo itila bata hakilo di mesi ko banya minna baro non be mo fa la chance da bulu ani altala ham hoda amin ne tegeye ato hala tege ko ka san ta den jahannama tilkini ne minum le ninte jahannama tilkini ne minum le ko san be ni ber den stolo le ba fa tan be jahannama ina folo fa o soto ite se ko be ke no tanga no la banon ini haje fa kento ibi borli bi secrétaire ni ibi borli wala hafsade e bata ko kikana jamba jaho gaga d'accord jamba jaho nten ka gaga bar mun akafnu got amu agaga na likani ki kafnu got ni na ta jali be ko ile ko nyaade le bati fa bula kaso hatil dan takije dali bi ko nyaade le e bata til dan taki bulla c'est possible ko ho mon ba bar bas le mo holle mote bar alta la ya na ko kikana ki na alta la ko har mo makumo le ni hadi mo hol be sile mo hol makumala no te ku jago do kela kani sigi da fe de ko ba konten takela ya wuli da fe hari to ma ki anan baro sima hari to make anan baro sima munna i sigi ala jahol dafi da alma kuma ebe kudo kala min mandi ale idinya tawla lanna albol mako as-sukutu akhrida ebe sigi be mo kuma la imam fem fo c'est possible hamunya puisque c'est pas facile ya mo kuma nyala jahango na mo jahango fo don tan sense mo jahango mo jahango don tan mo le fo ha bo mo kuma nyala iman gele iman manifester iman kudo ke vraiment don ni laka aman siya mo holto wato be ni mo kudo le ba ni fitina ko mi ase do susela awa sigi nyogo ni mala nyogo ta beti mi sena khairoti hana mo goli khibaru ni mati hana kuma kan di mati barajo sto milto subhanallahi kumol la ilaha illa allah barajo sto illeto bar fem nas na man toro ti mo gola dinoto ni mo to tan alota hadi tamaka do ni se susela le amgo e hare do jawdal jawdu sene moro na hanya do de bi so dinal ka mi do ba fare donc sodun do doron o man di mo fanga parce que silence ba men moti mo kan so dunia silence fo mo na supporter alga masina kan tule bula lato fem nasi la kisi plus et sodun wala plus wala no tabe adodota al mun no lawa bon ni o de matu aussi bora na ma ading ma minna mo te lo mo ko yono ngutu ko assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ya no jama to man fo akoto ko al asl fi al ashya al ibaha fem na to man fo amedu ngako fani ta dalil do soto fananna min bena lo to baro medu ngako fa nga dalilo sto ma dama lasilo fenali to al ibaha lamu min ko ka se du ngako ana dalilo tinana na ta dalilo to dalilo sahata mo kara bala مسألة دليل bon ko mu kafirul tati alqiyama al kafirul tati dunya mu'minul ta alqiyama sayyidina umar halaki la tra belerin alayhi salatu wassalam abati bo lan mi yokoluto e tata da kon sayyidina umar ma kon sayyidina umar ko ni hiraqi lanata ko ni rum lanata أكونو كو الأمر أعظم من ذلك كو طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه دا كون نمنا كون روم لناتا أكونو كاكو هبو روم لناتلي قال لك لا بتال دمبالو بلادي عليه الصلاة والسلام سن عمر ناتا قال لك لا بتي صوبا بتحي إبلي بس كبانكا أبتحي إبلي بس كبانك يدنا أيا بل كيلا فتي بانكولا بسون نول باما أكو أنت يا رسول الله أبيت لكيلا عليه الصلاة والسلام أكو روم من سكينو ني بتعمل ستعمل تبيلك تلمن كبيرة الدنيا البندي أنت أولى بها منهم يا رسول الله إتل نو حكا لكيلا حسيتي إتم كيلا بالت كما كان كنت
كنت ستنا هون فوسن عمر أكو ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم دنيا فانية وتبقى لنا الآخرة الباقية أكو عمر أكي مدينة دنيا من تتولى وحكي تاتي الجامعة من بتولى وحكي تاتي سيدنا عمر كوكو رضيت هنا لكم كانت ده أكو بدل سيدنا عمر كم دنيا دي ني حاجة بلو ني دنيا فارم بلو وكنا يتيلا كوي مخيرو لتي أصلا كده خيروتي نين خاصتو نين خاطر صوتنيا يبندي أتامنيا يبندي أصوتنيا يبندي أتامنيا يبندي أصوتنيا يبندي أهازيني منا أبتامو من فن كده دينو تو يبندي أنا نافلي ساترام خيرو بني وانت يكن ميلاما إيكو سانكي هيك أمريكا مسكت أنا ده أمون بي بريكي كافيروتي لو تسألتو سيني وبدأ الدنيا وبيسوتو إنت يلي مين سوتو واحد سيا من سيا وتلي من نبي تلونين ودون تلونا لمن سيا ولا من جبان كنتي إنت بتلوني لدينو هنا إنت كمان إنت لها كان هي لدينو مني أسام غبيتي فين يا ما نعم لما إيه بوراتي إيه بوري لدينو تفر بهذا الدين ولا كان لك إلى عليه الصلاة والسلام كوي لكم كوكا هربي نيجي سجدا يرسلوما حتى يدركك الموت وأنت على ذلك هل سايا ترى ينيجي بسجدا يروك يكلنا مبلمتي سوق بيلا إبا على حالوكا ولا حد يلا جاني بيقول الفتنة هم كم هو السامو بتسيام هو بتسيام مين بينكلا إيه يقول الفتنة إيه يقول الفتنة بيما إما المامستو وسيدك منا تغا كونكوكا إكلي يا تاي إذا سجدا يروما إيه ديونا يا تقول إنه هل سايا هي ترى كو هديلا bari wa guru mo way dunya de mo holu be dino rajulan nimbi musabola na habilo si bonto musabola nkero yi mi se bonto ni sabola ni ka sa se boa ni ko en ka ta wa ko na ta ni si ro mo ta nan ne ko fi le dino valeur lo ne ile mo le be shim ko ni fula ka ba ni mo fo ko sba be kla so ni tilo ko le man sa tibu o be ko la be tibu iba kan fi se ko do so o be ko la ko do me sabati ite le dino da golen e min fale har dunya na kono fa be ki hadi me le dino di inte sonna ita na tulun dino la sile tulun se ke dino la tuba jama ite fa hadino e mutay bulo to haye bebe ha feya ikome ifan ta sa to hata choisi fani na hakili ni hadino soto entretien kala ya habula sibo ko التي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمة إلى 73 كلها فينا إلا واحدة كم من تقول فتن لي هنسي بي ورو لني سبع لكن الحديث لنا سافو إنما كنا كان أبو غفا والله مومها حديث ما أنا أتبو على كده عليه الصلاة والسلام كنت بمن كم من الناس يقولوا أنا أتبو كنوا كابي كودو نينوتو فتنو كسبيلا مالا فتنو لا أهمين تاتو بس فتنو فانا أنت كلينتي ante dia foto ko fitino 100% billet 80% billet 10% billet 1% billet bari ni mfana na fitino kasabo le jenta jeni min tato parce que alle kila wato ali salatu wasalam wolbe kisiri ngabeti atarata min to wolu moto kanal say bolu tuoka habanta alle biyati male be min kan wolu kibe dunal arjanna ni fana bula to ke be dunal arjanna bari min nati koma dalilin tala min nati koma isem be dulan tala ete dum hadise dunia fa dunia bemba dunia karana dunia moba isa bere lo nyato kibi ke dalilo ta meke no dalilo ta tala hari se dunia donna beta hake dalilo ta meke dalilo ta tala foi khana silo le net lonna tantanne ba lonna tantanga lonna ko yam fo min se ke lonna ye ameke londi nyini naye lonna tantanga doke wasa ku ngatale ko aljama musin ala yam fata male na te tantanta sara kilim baye na benta sawaba ma saraf la baye iten tonya ite de bol mo wala silola min be woye intérêt to wonti te banna ha fo 1 milliard tigo quand tu es dans hôtel tara min ce sera 10 000 euros par jour ite 100 000 tigo ite na tawa ko fel me kanumba kala ndoro be 1000 euros ta do 5 000 euros to ila boro ta ba iblo to bul kunya to don woni ila boro mansi algama no sin ngorta na mu fuliso ana fulo babulu bara banta bulu hasanato min fota la hasanato kasabo min babulu le banta nanta la hasanato man bannu
ahim bosi ho tabato ahim nani ho tabato ahim makuma ho tabato ahim fa ho tabato ahim be tabato na to tutanu hana fa salu ardenno bara to man siya bulu wala haka ban tabulu akon ton tede ko mo ko hasanatu mumbala nyine nan karwana inshallah ni hadu ni mbala ko aton selu ngata dana o man fu mo ayjere bari o misalu tabkal hasanatu banni wala haka dun ta jahannama alum ben sawma bon عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضمير المساجل في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحائف آنية الذهب والفضة يعني voilà donc ضمير المساجل آنية لما وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم مهم بمنا نمران كنو جهنم تاج ولا سلنا كنو لا مهم بمنا نمران كنو مثلا كهدي كاكنو نتعب بوازون كاكنو نتعب نونو كاكنو أدي كمين كلي كنو أبي لكم إتا يدور كلي كنو إذا وبيرس العطاس هما كارثة كنو يبني ما شاء الله أسيب منا سلميرا نند غوري ميرا الله كي عليه الصلاه والسلام كي من دومي كي تكلف عليكم ني ما كنت تعرف كي تقول ممكن ما ارجع ما بمسنا التام على بدون دي كورونا الممكن لا سوسروم فهذا النص على تحريم الاكل والشرب دون سائر الاستعمال دونك متى كلو سوتو من ناتا كوني مبتا حرام يا حدمرو من دوكا كونو ممن كلبارو تومالوتي فدل على جواز استعمالها في الطهارة كل الناس تنبندروك على بارو تسنيا بلوما والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموح فتندرو من فنجنك نمو جنرالتي أكيد سني بوتيتي ننتي سني ميراندوتي هدومرو كاكونو ننتي هميندو كاكونو أبي مسانولتي وبتا حرامو nonte aketa sanileti agume bente sanoti badingira dol bije o musanolti misal to ha poti to be sanunte bara hana sano ha penti sanola al matli ha penti sanola yinfanam bata dun kite on konola bizahabi aw al fidda wa keta sanoti nonta aketa godoti ha fendo to be kunyolemu nonte negolemu bara hana amamu دانغول كو هاممو سنولا نونت هاممو غرغيلا او الذي فيه شيء من الذهب والفضه نونت اكونوتو اتفونت سنوتي برا كونو دينغرادو بيجي سنول بنوما وبي يامرو هو بيتالي فتاندو هو بيتالي مسألته فلفلو الجوتي سنونين غودو لكوتو المسألة الثانية مسألة فلان يوهو حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة سنوني غوديجي وميران على بارو دينو نينتو بري أمولي جمان من باتيتا مثالتو إسي من ميران منا هو دينجيرا دولة باتي سنولا نونتي غوديجي لا وفنان كيتو أدينا رولما dado abata sano mu mefo abata gorgi mu mefo dan fulan yoho minna mimma muta gorgi la non ta muta sano da masala to fulan yoho min dingira dola batita ila gitaran isi mi ngale comme en Afrique gitaran on tremenya minna ça le dola gitaran ay sokoni gitaran kutati ya be mi tala esa tre me je tala je wala sokola masha Allah e wa min ka je ko ele drogo besna hawala sukki حال سكي سنولا رد غورجيلا ادكم ولا كا ان كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا نين غاتر لسكي روبي كلا سنولا لا اساتر وبتا حرام يا ابتدو حرام وكون لا سكيرو نو كلا سنولا ابتدو حرام يكون الحال بيكا لدخوله تحت عموم النص بس كابتكم كله جنرال مونتي لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحائفها قال كان دومرو كيف فلو ميران كنا
alikani minga kono alikana dumuro ki fulo kono abata dum kudo to madama do bato soti nyin fananto wo fanan bole to abata dum ki to anta ko nyi mu me bente fungoti mu bente sanoti wa hiya amma in kanat ad-dabbatu min al-fidda banin khatara la sukiro intata ke godi gelati wa hiya yasiratun la sukir dingira wa fanan man take dingira bati fa innahu yajuju isti'malu al-ina wa kono mirana inna baro saddaqale li hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu qala inkasara قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال لك عليه الصلاة والسلام الذي ترى تيتالي قال لك عليه الصلاة والسلام الذي ترى تيتالي نيكو كي ترى تيتاسي كاوكو يا برولو فانا جي ترى البتني الذي ترى تيريني جي ترى دينغيرا سمتادا من لا أهنون كي هاكولي غوريجيلا jitaranga jamin na samuta alko himingala ahanonne kole godigela donc bar godige saman to me lano lonna ko kumboto madama batu godige in kasabo in laje godige mu haramolati halabara do fensibento sano mu haramolati halabara fensibento bar madama mun sena dalilo tukutuku ito nyabe dunna li dunyala sa so nilla imanna fu fanan hafu madama abatal bat godigela moto na halbati sano fara no false da hale no ke man nawti ina tati kum madama batal bat godigela godige wo kasabola nsola barale ni na ata minna tasano la do qiyaso into ihi do godigela qiyaso dingira to le kisirmba fihi do min hasano la do qiyaso to godigela dalilu sabola wala puisque isa tranin lonna do so to wi do godige to alantoma lonna do na tahana qiyasu tahsan wala dungato mbavule kila qiyasu c'est possible et la qiyasu c'est possible bari ntolu vraiment ntunga godige en kasabol bara bay lonna do so tayna lonna mil wala ngade nyam basalo ma lonna mil ha godige en fo ngamira wolu harbente tantanka bardelu nyille nambaro hado nyille la siku hado almu ben sawama أبتا فدو لجا أكو فهذا النص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال فدل على جواز استعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموهة بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء. دونك مبتالو سانو نين غوديغي هي بارا فين كوتاتو يكون سنياتو كونت بار اونت باستي bar hala bara domuroto anin bindoto ko batake basoti mbato soto kulento aket sano inketa fentisile asusata poti male mi poti me munegoti nonte ala batita lale sano ke ala batita ba asusata maba aketa sano simple tiba mbatalo ke al halu bi kharam talehi mi ngakono nonte hado muru ka kono bari na keta godi geti na la batita la batiro man take batiri bati يكم على كيل عليه الصلاة والسلام حمين صفاكه وميك باسي تجا إما على كيل عليه الصلاة والسلام أهلد خكيه سنو تولا حرام تكيما مبتالو مسوس سنو لا مستر سنو لا دونك مبتالو سنو سلبارله برا أقول كل من دون دمرو ولكن أسلبارله ولكن مسوس مستالا كيف أنا كين يكتتالي على كيل عليه الصلاة والسلام أحب لسنو كلا حالين لبتالا كسبوا لهم بسولتي وكسبوا ألقوا حكي بسوتي وانت باسدي وميكينا دهاروتي كي غاني الباتي سانولا واكل دهارو بلوتي وكتا كنت فيلو تاكوتو بسو لموتي بنداسي بول فمو يكي كول فرما بيتري إيكال تهاني حمي نغنتو ألم بين الصور
المسألة الثالثة مسألة غامرة إن كارو بيجي الحمد لله عليكم السلام فاتخذ مكان الشعب أفرو دينجرالمو الشعب الشق السلسلة استدير حمد الله دمين فرطا حمد الله تاولا كوا دمين فرطا دقولا حمد الله تاولا بون إن شاء الله نلو مسألة الثالثة آنية الكفار الأصل في آنية الكفار لسلو من بي كافر الفرن ميرالا الحل أكوتو أدختا إلا إذا علمت نجاستها لين كافر ميرالا دي بولو إذا بدأ كافر ولا حد مولا أنت فوق تعطى كوسي ناس بفوق نو كافر ولا ميرالا إمام كوسو جالا ميراسين ولا فني على كوسو يا دونتا إذا تعرف سا كافر ميرالا من نودي بابا تكون لسبوا باكون لون تابت دورو باكون لون تابت فندو باكون مما لسبوتي لسبوا مجيفولتي نو كتا إذا تعرف كوسو لهم دون كوبتو إذا تعرف كوسو بره ميرالا دي ميرالا جاري لهم كوبا كابت كافر ولا منو درجون مو أبغى تكافر ولا منو فارن أبغى تكافر ولا منو كوسون تيوت فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها لا تعتك كوكوسو باكونو ولا بارو ميدا غفني حامكو لحديث أبي ثعلبة الخشني أبو ثعلبة الخشني لحديث سابل قال أهبانجي قلت يا رسول الله كون قال لك لو إن بأرض قوم أهل كتاب كم انتوا أهل كتاب ولا تقول لا أفنأكل في آنيتهم est-ce que c'est là l'Iran l'utiliser ni ne comme la jolma encore إن بأرض قوم أهل الكتاب كي تلب أهل الكتاب ولا تقول لا est-ce que c'est là man ni ne قال لك يتو فنانتاري nganda laki la ne sawu sawu jawna ahli kitab wal event to le maten ko wala ndolle ji wal pilas la tabila hani ni karo ken to le jol pilas la jam nahnu bi ard qaumin ahli kitab ngam holle le dugola ahli kitab hali ko ntol fa tayin fanan c'est pire puisque ñu fa ahli kitab fanan man sieto ñu atela sieto afa na'kul fi aniyatihim est-ce que c'est domuro ki le mira ko qala la ta'kul fiha illa alla tajidu ghayraha فاغسلوها ثم كلوا فيها كانوا دومرو كاكونو فني الها دو كتانيني الموسوتو مبوتو على مكو الها دومرو كاكونو واما اذا لم تعلم نجاستها كوني على قصيا من تحلل سله ان يكون اهلها غير معروفين بمباشره النجاسه مثال تومينو ميراي بوتي بولا يركدم ولتي امام ولو قصلا بارولا فإنه يجوز استعمالها كول بارو سدخله لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بس كي ثبت على كيل أبو عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنا لا سيقولوا أن النبي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على كيل كيسون نيومباما وأصحابه أنا لا سيقولوا أخذوا الماء للوضوء مما زادت امرأة مشركة مما زادت امرأة مشركة كوني ثبتت التي لا بولولا أخذوا الماء للوضوء كين نبت جيتا سلجي جيتا أبروها سلجي متالا مما زادت امرأة مشركة مشرك مسولا جيميران كونولا ولو ميران لساتو بي فونغو غولول لا جيميران ايترن جيما دون لا كوم نافسان كو سومبو كونو يتولس مير جيما دون لا فولو تو يس غولول تو بي هادي كا كون حمدو نا كون بيسكي اوتو مويمان اكسبيرينس انستو بار مشرك كولترمو استدلال من توجا إذا أنت مشرك مسوغلي ما مني نكايس كحسنو له هو بفكوسول مو بفونغول مو تحسن يوم تالا ما دام وقتك سلبي حتى حموتا مشرك ولا بقول فينا كنت كافر ولا بعرف فينا ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب قال تعالى بت أهل الكتاب ولا دمو إلى دمو أبتولا دخلني وقد يقدمونه إلينا في آوانهم pourtant ici la domo dim ma wato dolo abila miran le kolla amam fokina tiati le miran ko man daha kama da'a غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز الشعير وإهالة السخنة فأكل منها
يكون على كلا عليه الصلاة والسلام اليهود فنين كنين روتا كلي دغوما من توبن تكين توتو وإحالة أني الشحم أتولى معلمو أني دومو سخنة من سمو بتايلما سخنة أسمو بتايلما أكوتو أتنا أكلي فندولما أتولى معلمو برتولو من متلمن كابت مسيجنا أبولا إلى دومو كينيا ولتولو alle kila alayhi salatu wasallam ay suru hatta rasmo fo batalema borobena ta donna ko ko alle kila karaji gole saha al yahudul mukili afrano hakili do mo mimma do wala saha tulo lemu min sumo batalema alle kila alayhi salatu wasallam alle kila na tahadumu fomma digo batosto hadithu da hakikan ibam mo to piske ila ko hasara ko tikili afulan nyogo fanan al yahudul jina kilama ama fo ko la fango ko solem ahadum ahlul kitabul voilà donc o bataita ha ko se dumuro kele ila miran al kono la atrim bi ila miran al kono nyimbata ke daliloti ne ha dumuro ke miran kono do ko kime dumuro ke ahlu kitabul miran kono e kono allaki alayhi salatu wasalam al yahudu hakilile ha dumuro ke al yahudu le miran kono ama fo kala miran ko solte madama mo fo ntolbe dumuro ke la miran kono la e bata haditha fulo de selenga ha a résumé apo haditha fulo to la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha قال كان دمرو كاكون فانا المن فيش فاتي على مكو ثم كلوا فيها على انا دمرو كاكون دونك لون له هو لدون نالا خا جالا مثال تو يبت كافر ولا ميرانجي ابر سيكالا كوسو كوتو نوتو كوسو بالا ابتنين ديما كوسو بالا يا ها مكو يا دمرو كاكون بني من كوسو ترى على مكورين تيما حديثه فلو انجلنا ولا لا ابت دمرو كدوين كونو امامكو الفنانين ابتا فوت حديثه دنتو على كان دمرو كاكون فانا المن فيش فاتي alhamaku ala dumuro kakono ama fo jan haditho into koso mimba malaho maku barabata lo hafo ko koso le ba mo hake kamaku aba mi musabola adumuro ke fulan nyogo min kono la amma makuru buloto na makuru bulo do into koso ku man fo de balon nal bata fa ko koso re bi jol hake ko kala amako ala dumuro kakono nal mata nosto mafhum insha Allah bon ba trojen almu ben sawa ma am marjan kan kedina amna batul benna am lama kun badul mal muksan tanga sutra han hijabu han kunna to khair wala almu jannatul firdaus lama am muksan jahannam ma indami in khair kutub yana da mal madina ma besran fa fajal bala kutub yana ma muksan tanga almu londi mun famma dilama almu kisla jahila almu kisla tantanga almu kisla filuma almu ben sawabu man nabaru mebeto allahumma rabbi sallam ya نعم 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 لم بنصوم الله كلا ليس صلاة الصلاة عباس هم ينكا كيف نترم يوم ونما تحينة الهيدة فان هينكي يا منواي أكون ترى جهنم تيما لولي كندورو كان هابو جهنم تيما هناكي جهنم دينغرات دمين في جنولا أكو تكامل سيا الله كلا ليس صلاة الصلاة كم هو بيتو yang kata fema tugo jahannama kono la ko kelemu jahannama ta kembu fulelari min duguta no koto akunebe tabila sabula diminge sabula donc hadithu mbata itan nakabe tatole bon bari mo fananga afuyen kabe discussion sifa na muhalima afayon ka lon din tambulu puisque mo ila dino londo ni jaribe tayibula la kila fande ko ibula tato fanta bila tato wonti na fala fenna بو تا دينا ما ميسي نفا اذهب الى ما ينفعك ودع ما لا ينفعك هاري مونك ديسكيسونتي اكنا كي كلكيرانتي اكنا كي فنفنتي نمي نافا تو سبا اكو متسيلي كبي اولاد في كوني الم بنسان